Nakasubli tayo manti vlog tayon. Aldaw ti Webes. Ano ba kayo di ka dinaguray kakabsat? Pasensya kayon. Ket ditaan nakasangpet tayo dito iskwelan kakabsat. Ket numadlaw yung nakagangat pa lang ti silsilaw mita nasapa kakabsat. Nasipngat pa laglawlaw. Kalpasan di sa pagmamanong nga oras kakabsat. Ket ada tayo dito Chavit Coliseum. Ket dito nga maangay iti Jen Zarzuela kakabsat. Ket napili akas finalist na iti estudyante mi. Data yun dito ilikod mismo ti Chavit Coliseum kakabsat kat nakantay nagparking di mismo alikod na kat di tamik na nagwalkaton tayon di tamik na napanonotan tayo ti Agmirror vlog kakabsat kasi tadi nakapimpintas nga syempre rupak ay apo Diyos ko tamanan mangrugi manan kakabsat kadatan sango tayo ni kakabsat dito mismo nga sango syempre dito ti entrance alangan gilikod daya kat di nga kaniton siya nakastrike tayon kat di tayo niramnaman at tigayam sango tayo ni Ma'am Janina kakabsat na isang SPM dito probinsya ti Ilocosur ket ditan nga nakastrip kami mismo dito uneg ti Chavit Coliseum kakabsat ket eksakto mangrugin ti programa. Formally welcome everyone this morning. It is our honor to invite the committee chairperson of Jen Zarzuela and member of the Sangguniang Panlalawigan Federasyon ng redefine what it means to celebrate identity and community. Kita nga ng ti mensahe ni Sir Victor Singson kakabsat akas makita yung screen kinisuna di tamit nga na-presenta dagiti judges tayo kakabsat kita na nang rugiti programa ket makikita mi man lang dagiti naglabas nga estudyante min nagpe-perform lang kakabsat ket adu damit kita nga nagperform kakabsat ket makapaproud man lang kitaon ida ket inyo pay ibuy-buyan ang kakabsat makita yung dagiti laing dagiti Gen Z tayo nga agsarsuela dito probinsya ti Ilocos. Katita nga nagturpos iti presentasyon daw kakabsat katita nga nangibingay ni Goob iti mensahe na. It is our shared responsibility to revisit our roots and reintroduce them in ways that resonate within today's dynamic and influential pop culture. Tradition must not only be remembered, it must evolve, inspire, and connect. Let us journey together in telling the stories of our beloved heritage province to the world and to the generations that will follow after us. Na kayo magtutubo, ket instrumento na maging patek, ken maging salakip, iti kultura tayo, ken maging tunda, iti panagpulas, ken panagpalaygi, iti probinsya tayo ng Ilocos. For the love of arts, culture, and heritage, we stand as one Gen Z. We stand as one
gitamit ko na interview dito ubing min kakabsat kat ni besi wap tayo damit ni may isang nga direktor kakabsat ni Ma'am Marlene. Ay, best coach. Hindi ko nagawid ni direktor wani loko sur kakabsat alpasen ti Jan Sarsuelan ket titan ang kasla kami da jabro dun kakabsat uratan dati kami airport ni kakabsat musta kita Pilipinas ay pagkakapalday manin nangarod parbaring matupad to tira pa tayo kaditan dati telikodan apo ko na lang dodatan di pada ang artistan ay nagtinulatan na po kakabsat ni Michael Sager kakabsat ket hangkan upay met karimuan kun ano dati telikod ko hilogan ket kan ako magpa-picture ng kakabsat ngamunan ay just ko kakabsat kat awam mo kano kat malas pa ita ginagtugaw mi kanagtugawang kano pa ni Diyosa apo kiti tamit nga kaniton malimen kat oras talas das ket dati kami sa lindig kakabsat kat turnover dito nga projects na giti ubing mi kakabsat iti section lock kakabsat ket datoy dan madamada nga agprograman kat nakalalain damit na tata naka-prepare na kano makampay di Dagita nga nag-speech tamit, dagiti banbanag nga inda na experience, kat tamit ng kundaway nga nagyaman dakin ti school head da nga ni Ma'am Alon kakabsat. Mrs. Al, thank you from the bottom of our hearts for opening the doors of your humble school to us. We are so grateful for your generosity and partnership. A huge thank you also is to our advisor, Ms. Diana Rose Ravignon, for believing in us and providing unwavering support every step of the way. Your guidance keeps us motivated on the right path. Thank you, ma'am. Kalbasan ti mensahe da kakabsat kiti damit ten nga integ dati basit simple simbolo iti proyekto da so dati ganan na dati may sabing ko kakabsat kat di tama nga inyawat dati certificate ko kakabsat iti para ti school kat ti tamit nga inbingay na ni Ma'am Alon ti mensahe na kas tamit ti panangyaw na dagiti kat nga pormang inyawat ni Ma'am iti certificates ni amin kakabsat may sa kan ti team leader may samit kanya ken ti whole section kakabsat ken ti si bubuong Ilocos National High School kakabsat. Formalin nga na i-turn over dati project da ti agda market na ialawaten ti pagadalan dito sa Lindag kakabsat ket tamit nga nag-vlog take over da kan paidi dagi tubing ko kakabsat try kay kanta kanumet ti vlog ket kinagustuhan ni da kakabsat ket na nakadanon akong jay eskwela kakabsat ket di tamit nga pangkoy na ti bagkon ket tagawit tayo home sweet home so dito lang kakabsat ti vlog tayo ano sa ni tagbuyang kakabsat thank you so much agyaman ako na